We go. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday To you. Nanganda. Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Oh. Blow mo. Blow the candle. Sarado yan. Hi! Marunong din siya mag-ano no? Nag-gossip pa. Marunong din siya mag-ano floating floating daw yan. Ginaganyan ko siya kanina eh. Galing naman mag-floating ni Jun. Kita ba chinitin? Wow! Hi! Hi! Hello! Sige mo, hello! Ay na! Naka-video na! Nahilaw siya! Nahilaw siya! Oh. Hello! 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 Ay, hello ka, hello! Ay, picture na lang. Video picture? Naka-video picture na. Madali. Sus, tingin dito. Tingnan na. Wow! Oh, no. Nainom. No. Oh. Wow. Si Joseph. Okay na yan. 1, 2, 3, and go. Tuturuan ko siya. Okay. Madami ba na inon? Floating naman, floating. Floating. Floating naman. 1, 2, 3, and go. Ayaw. Magaling naman. Woo! Bigyan man ka daw. Video picture siya. Kapanta siya din. Wow! Wow! Hindi ko alam. Wow! Picture kami. Tingin lang. Joseph, tingin dito. Siya lang ra. Isang video naman ng siya lang. Okay? 1, 2, go! Ay, marunong! Umaangat siya. Marunong. Nakamulat yung mata niya. Sasakit mo pa niya. Diba? Yes. Sige daw, lulubag daw siya. 1, 2, 3, and go! Uy! Madami pa nga.
Wow, drone on. Tatalon ka ulit? More? Wala na yun, no? Eh, sus, tara dito, sus, para matuto ka rin. Hello? Oh, floating daw yan. Floating. ko dyan kanina. Ang galing naman mag-floating ni June. Kita ba chinikin? Wow! More, more. More. Isa pa ganun, floating. Floating. Ay, galing naman. Kaya na mag-floating. Yes, Lumawi yan. sige. Ganun ka. Float. Yan. Float. Floating. Ay, ang galing ah. Ang galing talaga yung mga bitawan na. Ganun. Ganun. 1, 2, 3, and go! More. Hintay mo siya makaangat. Okay, 1, 2, 3, and go! Hayaan mo lang niya. Hayaan mo siya. Wala marunong. Okay, ako para matuto siya. 1, 2, 3, and go! Tingnan natin. Uy, marunong din. Sapa. Go! Okay, layo daw, layo. 1, 2, 3, and go! Galing nga! Ang galing nga, Joseph! More pa daw, more! More pa yan, more. Nabilang pa eh. 1, 2, 3, 2! Aray! Isa pa. Yay! Baka bigyan ka balon. Sige nga, alis ka dyan. Sige, patalin mo. 1, 2, 3, and... Sige. Oh, yay! Ano? 1, 2, 3, and... Yung ilong. Ilang dali. Ilong. Lalabog. Palipad ka ba, plane? Airplane? Palipad ka naman dito airplane. Kaya pa tayo sa ganyan. Hello, guys. Will. Sabi ka, go, peto. Tingin sa camera. Ilang units natin, sir? Pwede ba ang kasa kami? Pwede, sir.